বন্ধুরা আজকে আমি সিঙ্গারা চপ বানিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। এখানে গুঁড়ো গুঁড়ো করে রেখে দিয়েছি, ভেঙে রেখে দিয়েছি। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। তারপরে দেবো ফাটানো টক দই। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम বন্ধুরা তারপরে नहीं है। তেঁতুলের টক মিষ্টি চাটনিটা দিয়ে দেবো। তোমরাও এরকম বাড়িতে চাট বানিয়ে খাবে, ভালো লাগে খেতে। ভাজা এবারে জিরে গুঁড়ো দিয়ে দেবো। বন্ধুরা এবার নুন দিয়ে দেবো। দেখো আমার এই সিঙ্গারা চাটের প্লেট রেডি হয়ে গেছে। এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তোমরা এরকম বানিয়ে বানিয়ে খাবে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। বাই বন্ধুরা।